नमस्कार, मु डॉक्टर तनुजा। आज आलोचनार विषय हूँ विश्व स्तन्यपान दिवस विषय। ता विषय जाना पूर्व मुझे चाहिए मो चैनल निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ। आउ जदि आपन को टॉपिक भल लगुच लाइक कमेंट निश्चित करूँ। चलतु आज आम जाना विश्व स्तन्यपान दिवस विषय। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्ट 1 रु अगस्ट 7 भितर विश्व स्तन्यपान सप्ताह पालन हो। सप्ताह पालन मूल उद्देश्य हूँ जो गैप सब रही जाइए ब्रेस्ट फीडिंग रे स्तन्यपान रे माँ और पिलार से गैप को दूरी करने सचेतन करने सप्ताह पालन करा तो गैप कौन से माँ तो पिला को क्षीर खाऊँगी तो गैप कौन आपण मैंने कहे गैप कौन रही जाऊँगी निश्चित भाव में गैप रोचे आमर मनर जो मानसिक स्थिरतार जमीती मानसिक पण आम कर कि आम पिला को 6 मास पर्यंत केवल माँ क्षीर ही दबू बाहर किसी भी एनीथिंग एल्स पानी सुधा भी नुह मह सुधा भी नुह कि भी पिला को दबुनी केवल माँ क्षीर ही दबू। माँ क्षीर देवार बेनिफिटा कौन माँ क्षीर प्रथम आम जानू माँ क्षीर देवार बेनिफिट कौन माँ क्षीर देले 6 मास पर्यंत पिलार कौन लाभ हम मार कौन लाभ हम तो मार यह लाभ हम जदि से 6 मास पर्यंत पिला को केवल ही माँ क्षीर खाऊँगी ताले तार गर्भधारणर जो रिस्कटा कमिज कहीं जदि से सठिक उपाय रे बसिकी पिला को क्षीर दौची दिन में 5 ରୁ 6 थर राति 2 ରୁ 3 थर ताहले सीर लैक्टेटिंग आमेनोरिया गोटे बॉडी रे सृष्टि हम जोटा पिला रहा दबनी आउ गोटे कौन फायदा हम मार ना मार जो आफ्टर डेलीवरी ब्लीडिंगटा हो सडनली स्टॉप हो नॉर्मल शीघ्र हो माँ रिकवरी आउ गोटे कौन बेनिफिट हम मार ना जो आमर कैंसर किछिटा रक्षा पाइब जमीक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर ये सबर परिमाण कमिज तो पिला को जदि माँ क्षीर खुआब एटेंटिवली स्थिर मानसिक रे ताले पिलार भी बहुत प्रकार डेवलपमेंट हम यथा तार फिजिकल शारीरिक मानसिक बहुत भल डेवलपमेंट हम जो सुस्थ मनरे पिला को क्षीर दब मार भी क्षीर बढ़ और पिला भी बेसी समय क्षीर खाई पार तेबे पिलार भी ग्रोथटा ठीक हम जदि माँ खाली माँ क्षीर खाइले भी कौन हम पिला जेहेतु पिलार इम्यूनिटी कम बाहर जदि किसी खाइबे तार संक्रमण आशंका अच्छी तो केवल माँ क्षीर खाइले संक्रमण आशंका भी कमिज तो आम निश्चित भाव में पण करूँ कि पिला को 6 मास पर्यंत केवल माँ क्षीर ही दब 6 मास पर माँ क्षीर सहित अलग जिनस खावा दब तो गोटे माँ को आम केते मोटिवेशन करूँ से केवल माँ क्षीर दब गोटे न्यू मदर हो कि पिला हो सारी गोटे बहुत दिन पर पिला रोचे से तार गुरुत्व दौना तो जितेबाला सी स्वास्थ्य केन्द्र को आसुँच एएनएम दीदी पाक जाऊँच रेजिस्ट्रेशन सेबेठू माइंडसेट कर से केवल माँ क्षीर ही देवे निज पिला जितेबाला हम केवल माँ क्षीर ही देवे एव्री इच एंड स्टेप माइंडसेट कर रेजिस्ट्रेशन समय जितेबाला दीदी पाक VHND आसूची 3 थर चेकअप से दीदी माइंडसेट कर डेलीवरी की नहीं जावा समय
ଆଶା କରିବ ଡେଲିଭରି ପରେ, ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ସେ ପିଲାକୁ ଦେବ, ମାଆର କୋଷ କ୍ଷୀର, ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବ ପିଲାକୁ କେବଳ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବ। ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ କେସ୍ରେ ସେଟା ଆମେ ବାଦ୍ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଇବ। ବହୁତ ମଦର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଆମର ମାଆ କ୍ଷୀର ହେଉନି, କମିଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛେ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ମାଆ କ୍ଷୀର ତାର ଖାଇବା ବି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମିତି ହେଉନି, ଆପଣ ଆଶା ଦିଦିକୁ କହିବେ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିକୁ କହିବେ, ପାଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କହିବେ, କିଛି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାଆ କ୍ଷୀର ପିଲା ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଟା ମାଆ କ୍ଷୀର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଡବା କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ତା କଷ୍ଟ ବି ଅଧିକା ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ଼ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଡବା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମାଆକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଯଦି ମାଆର କ୍ଷୀର ହେଉନି, ମାଆକୁ କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ହେବ, ତା'ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ମାଆ କ୍ଷୀର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଝରିବ। ତ ପୁରା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଦର ନୂଆ କରି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କେମିତି ସେ ମାଆଟି ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ରହିବ, ଭଲ ଡାଏଟ୍ ନେବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ଭଲ କ୍ଷୀର ହେବ, ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ପଣ ନେବା, ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଇବା କି ବୁଝେଇବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୋଜିସନିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କେମିତିକା ପୋଜିସନିଂ ନା, ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଜିସନିଂ କରି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପିଲାକୁ କଙ୍ଗାରୁ ମେଥଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି, ଛାତି ଆଡ଼କୁ ନେଇକି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବସିକି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୋଇକି ଟୋଟାଲି ଦେବେନି। ଶୋଇକି ଦେଲେ ପିଲାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତ ସେ ଭୁଲ ଟୋଟାଲି କରିବେନି। ତ 1ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ ସଚେତନତାର ସପ୍ତାହ। ଆମେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ମାଆ, ସୁସ୍ଥ ପିଲା, କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଧନ୍ୟବାଦ।